शङ्खेन्दुकुन्दैं सन्निभचारुदेहं हस्तितां कमलपत्रसुरोचनीयं दिव्याम्बराभरणभूषितसौम्यरूपां श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि। संसारसागरमहोदधिमग्नसत्त्वसन्तारिणीं सुरनरार्चितपादपद्मं हारार्धहारमणिकुण्डलमण्डिताङ्गीं श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि। या भारतीति कथिता जननी च लोके मोहान्धकारभरभग्नकृतां जनान संकीर्तिता मुनिभिरस्तसमस्तदोष श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि। वीणानुवादनरतां स्फटिकाक्षमाला सन्धारिणीं कनकपुस्तकधारिणीं च रत्नैः शुभैः सुरुचिरां कृतहस्तपद्मां श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि। पूज्या सदैव जननी परिवन्दनीय देव्या गणा मनसि सम्परिमोदनीय जीवार्थिनः फलभृतो गुणवर्णना च श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि। नत्वा भजे जगति यो जननी प्रसिद्धं कुर्यात् सदा भगवती किल पञ्चसौख्यं सौन्दर्यरूपगुणवित्तसुभोगभाजं श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि। पूजोपहारवलिभिः परिपूजनीय देव्या गणादिकमनोज्ञ सुवक्त्रपद्मा यै पूजिता भगवती किल जाड्यहन्त्री श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि। यस्या प्रसादमवगम्य सुखप्रदाय त्रैलोक्यनाथोदितार्कसम्प्रभस्याद्रर्मार्थकामफलदामथ मोक्षदां च श्रीशारदां भगवतीं सततं नमामि। इति श्रीशारदाष्टकस्तोत्रम्।